Amen. Mungba do akpene maou do egbe memeda keye alo eni 19 août 2017 nti milagba ponpo kudo après 23e témoignage agi egbe eni 23e témoignage et samedi que là-bas mila 24e témoignage quoi et maouenu mille ce prophète Ayayi Adama Begbe les plus 32 487 93 13 53 dit Gwema yi alo dasiri di ajia mjibe ma jiha akafu maou sokudo alo leke mji témoignage agome maou be alo amen bebe ke be sokpolom ye chaque samedi a mettez les nare ke be témoignage et samedi prochain matin ouenoa et mbale pe amede siade ke ye alo ka ke me mji témoignage ya gome e ja wo alo wetria maton ya we obe wetria maton ya ye mje comme soso chepe be témoignage a dit kaka mi ba le wonu le alo agbema bo be témoignage a me fiti mi aso wenua ame ko jibe ya te intro suivre le ke be témoignage a no YouTube pour dire quoi témoignage o pata e le funua ne mi gbe pour prophète Ayayi Adama de YouTube pour dire quoi il a pas le ke be témoignage o kata Christo benti papa et Christo ne ba yira amede le Yesu be comme ye ape hakenjaji aso kafuma ou boemlangba yi témoignage ajia eyeni quand l'appel se fera au ciel gakemeye alo olato amoyoyo le jipo ferupa me mujihaya de kava yi sode abai boeba drum de yabe magba jike le Yesu bon comme elle avait jipo ele bebere ye nkeke sankeke ya midola no dengbele sokudo agbe ma vonchi donchi ya aigban aji kemilea enukuku yemini bereka ola jopoe o sensen o nyame gbojogbojo o nyi gato o nyi wameno gbedeka o la jopoe nenebele wan don ti azegede a amogbona bena da pe ne mawu elabe mawu gba fon do gbe agbodo me wa nya azegede ne mo analyse nsokudo nya wanti ya obe nya wanto mi gbogbo me be nyon tun me be nya obe mawu gba fon do gbe agbodo me ayi gban ya ji kemi le soron ko ma u defiom le gbogbo be nto me be po mondo le gbogbo me agbe ma vo le mo vovojo defiom a gbe agbo do me nto yin agbe ma vo me ne ga ko be do agbe ma vo me are o le gbe agbo do me bo ayi gban ya ji ko mi le a amekuku o do me mi le enukuku o do me mi le enu atenu Paul Luc chapitre 9 verset 60 au bon fube mi dasia be kukuo wa di wan tono via me kukuo et mi papo 1 Timothée chapitre 5 verset 6 Bible abe o ba me ko le nu agbele vivi cc e mo vo me bo oyin to bobo yo la gbebo o to sun enu kukuo Némi pas Ephésiens chapitre 2 verset 1 Némi pas Colossiens chapitre 2 verset 13 o le yomi bena so to mi abe enu von agoje jiomea be mi trust nu amekukuo et depuis ben yan kwa igba ya jikata npo bo a npo na be amesia me ko la igba ya ji kulo ya amokata ni amekukuo otonde ke amede pe ko la po be agbe agbo be ayigban ji ma o gba fon do gbe agbodo amekukuo de po le o le dogo ameko gbe nya gbeto la igba ya ji enu won gbe la gbe me no po anu kukuo yin odola ko Christ dit les Jean chapitre 5 verset 24 mais Yesu benemi seye be nya yemi khosedo amekeye do e ba jia be agbe ma voa e la nyimiato ola demile nou keme ola demile e kume yo la so agbe ke so nami donc amesia me la igba ya je nou von gba la agbe me na wa ajabe e nou kuku oyin aigba ya nto ke mi pona mi gbe mi gba fondo gbe agbodo bi fondo be kuku odo me to nya me kuku no nya me kuku tasi o nya me kuku atago nya me kuku vio nya me kuku so to nya be nou von me agbe ma vo be nya ya ye agbe ma vo ke ma o defiom le go vo me no be da gbe ma vo wa me fun mo la nya be ye le gbe agbo do me nya o bo aigba ya je pele nu vo kata ekun kuku o mi le nu kuku o do me wa ne ka ke me Kristo ganda po agbe me ya po a o tozu ameke le agbe agbo do me le Yesu ben come
ma one yami témoignage ya nya le bebere ndo la gba ne agba pa bobo egbe ya sokodo nchi ma wula te yo gade pepe game egbe am le ponupo ya ma te ponupo abokwa ma mli jan isirika nya ne mvone wa ya o wa nu ke fi ke gbogbo yen nu vonye le gbon le mli jan yen e nu ke le bebere wa e hadiji ale gbonbe quand l'appel se fera au ciel. Quand la trompette de Dieu sonnera, le temps ne sera plus. En cette matinée éternelle et brillante, quand les rachetés du monde se rassembleront là au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. En ce matin clair brillant, quand les morts se lèveront pour partager la gloire du ressuscité. Et quand les élus s'assembleront dans leur demeure au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel. Je serai au ciel quand l'appel se fera. Depuis matin jusqu'au soir, travaillons pour le Seigneur. Parlons aux hommes de son amour merveilleux. Lorsque la vie prendra fin et nos œuvres achevées, je serai au ciel quand l'appel se fera. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Amen. Ne Kristo ba hun agbegbale ya. Yo ya to amo yo de kareka munyabena mano jipo kengweye wato amo yo nene miano bi kejiha egmlewa ele Yesu Nazareth la ban ko me nyama kwajise be mano jipo kengweye ulato amo yo le Yesu Kristo be yin come egbia mi lagba yi mi abe 23e témoignage a dit Sokuro alo jipo fiodu peame ke ma ou de fiom le angle vovo mea egbia quatrième fois ye alo quatrième fois le pour kuro angle ko ji ma ou de alo jipo fiodu peame a fiom le aiwa yakpo ne kanji ma gben benane ne gbeye mle kekle holome ye mele na dase didi yo ye mele so afoli tugu ken le gbreare munyi alo ne nyare ke ma gbando munyi be enu imagination yo ne to nyen tom le piyare enu ke ye ma u defiom ne to nu ko defiom alo nu ko ma u so ne to ken so wo alo nu ko ma u gbronam ye be réaliser sur le plan physique yale kiale et moi ndo des centaines de témoignages et nous entier et yo ni gbogbo me be nde ke ye ma ou trop défio kudo alun ko ma un tok dans les bibles mais boy pas trop les défio mali et nous a témoignage qu'on est tombe expérience que ye woku ma ou le ke ye ma ou dollar tin pour Christ la do be dollar don kono be la ba pour nous a dende fio ye nous va ne mene ton pona agbangba et nous we le tutumbe de e yo wo yin nu wa ke bible agbon ke ye ma ou bon na ma e nous we le tutu ye mu le pa bobo be le e nu yawa yin nu de madamada ke bible agbon ye be le me ye be ja be me nya ko minya mana mi bode mu de ka
Nyakpo gakemeye Yesu Christo o pe les allo nos de Cana les sont des pays au pe le fun ye wani avo ye Maria baba Yesu Christo bon benade be wani avo be Yesu wonde ya oh nyato mi nya benade Yesu Christo allo Maria mu Yesu be ka be jiode eji vioyo ebe Jacques eji vioyo ebe Joseph eji vioyo ebe Jude eji Simon bo egbado no bi don we voanu kentio ye Maria Yesu Christo bo be Yesu be ye bo mu Jacques bo mu Joseph bo mu Jude bo mu Simon bo mu no bia yo bo Yesu bo be yo parce que nous kenti ale ka ke me Yesu abe ji Yesu enya be amlima bi eji ye Yesu wona nkunu gede na Maria le bébé que a me de pepe mian Yesu wona miracle vo na Maria Maria kona ngede so na Yesu bo enu anti ke ye a ve avoale wani avoale Maria Yesu bo nya be Yesu la onde koko e de fi oben kenti le na exemple won e de fi obele le gbenyam le keke roma bele ma o bonam leke ma o plom izoma bome ma o plom ya zedme ma o plom ileke ma o plom leke ade enu keye ma o dola o so ni towo enu ko gbona ye nu avane me nkona fasa lo mu pona fili ade enu wo wele tutu ye mu so apo le tuwa ni la no yo enu ko mu le gbona de mu imagination yo la parce que dem les 3 fois nyable mon pondé que yo bona nous se réaliser la des centaines de matin na témoignage à l'audio ya meon de matin ne nya egbe manu negbe kaka la do mabo et so mabo même pe ala va yin nous ko ma o défi o me dem fili matin vola même à me ko YouTube pour yo c'est à témoignage ntoda me bede ne be me bede nda dinyon de la gbenye me voyon na sidale nti wa do ponyo na sur le plan physique alo manya be sidale nyon anti o ye ide nyamba na bele ma ba analyse ne ola e nou antim le no ansi appel ne no bide si ade ke ya deson la igba aji le ke kama ba en Christ to de pe mi po le ma o ba ko be nyare le ke be ba nya podoa mi kule mi ba analyse disi dane so kuro nu experience ke ton wanchi ne ma u dola empona me wa de egbe are nyane ma mi ba sin ko be prophet ya dama de la gbe ame ke yin ponyo no are ni wo susu ma kule ke mba be wa analyse de ni o le ke yin ma wo ba pon ya gbe ma bo me o pon ke so iso ma bo me o pon so yi azeme o pon so yi nu tepe bobo ani le po dola va wa la ebe hey ma u ba me ko jade o voanu ke dola gonjou ebe yen to yem so ebe do ko bo o don yen ti e ba gbon ye do ma senyo de be nyonu ke njade ya be zongba ble mo musronyo e men ke o ma obe si dale nti ke mfo le nti la me le nti la ya me ale ke mponyo no akin ba wa analyse ni ale si dale no no anti la donc e de fi obe kwa e wale e wa de ka na be ne ma o ba gbon de na ma pa bobo e na be me le pa bobo la e vegbon ale Kemva du ya me kenyi yovo deare même tant que nyan so ba du ame amo gba poto ba le du ya me ho mam le wasi o la va me dogbe da do amo onta le Yesu ben come ko yin ma obe dia ma o la no ho ma le Yesu ben come va ke nyan va du me fi yare mva du me fi yare nyan va ku visa po la boare ho ma yen be nyare e jo ba le sibele ke ye o la ba de amede do nationalité européen va de o l'Afrique ale ko la ba yo bodola no ho makaba lo o va adopter o l'Afrique o ko ba yo bodele ko nana me ho makaba le ne ni apotonya eye wala ne ni atonya eye wala to gobe que mva doua me mva o na ho ma 3 mois be ho ma do nana wa ho ma wan do nso ho ma wala na si o boga kiare o la va kola déporter o wa apeka gba senwa le gbegbe na don vide tite don tinye be to na me ko na na ho ma bele o do la déporter me le do me non déporter mo abe ba gbadua ta mo seze de kare ke abe o nya o gbonya so tinya no vie no seigneur la famille to yan se e wa vina wa nu ken po dollar zedo zereka dollar le to na bele e nya ke no vinya be gbon so tinye be wa déporter ma le na be me le décourager ma be nya kinti ba du me fie do ma be hi akata le o ba si me e haji de gbon bele
il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Donc là, le temps de ba hunhu so kudo homa be nyanti obe yo we plomba du ame yo jan kenti yo plomba du ame do. Ye poto soron ke yia no bia glonson tinya e poto we tri de ka yo la so homa do négatif, c'est-à-dire non préparé à gambé à tous les du ame. E poto we tri de ka we homa la ba homa nkobo. Ma ou dola va zedom le gbogome. Et le ton ambe zandi a fifi abe oja so homa ken so do be négatif ma non préparé à gambé ma dogo le yo voder. Voyez, ne homa ba be ba be le monde est dans leur main be il y a le yo basi mais nyao wetri de ka tutua homa va nan baya mu homa de ke a grand pe a vidi obe ma non préparer agba mato c'est le cas wa vi mbe ao ma o to gobo o a depuis un mois be homa gbana homa va ba ka mu huhu le do ko nyame parce no le yo vote homa la si o elle si on po nya pe to hare o yembe oh no bien là onu yakun kaka ola na homa ma dogo le du yamema won la 500 to ke mla ide ka ma o dollar ba gbonye be nke ya 500 le nti o be to na be hihia le yo ba si me nyawe yem didi o nu kata me a nem santin de pepe o de ke yo gbon lo a o nya bola ba ho homa ko nam 3 mois la si amede pe ma ho yo 5 ans pour Obanam 5 mois, après 5 mois, Obanam 5 ans, 5 ans, Obanam 5 ans, 5 ans, pour nationalité pour Nam, qu'on a nationalité, il y a une nationalité, dans la Eva, le tour en Belgique, il y a une africain, une trosse belge, que me font les camps, oh, une trosse belge. Oh, n'aime pas comment on peut la nationalité, une trosse belge, man. M'la il y a dollar sur passeport belge, Banam, mais si tu as un trosse belge, passeport, il y a 100 fichiers. Ebe o so va tout bon o so va zeve o so va zeton e va goulon quoi n'a tolde on tola c'est audio yo la nyen on va le proclamer ben ben trop sur belge mo nationalité ba le nti la na npo ko ne pepe o be de kam la ko ma o dollar ko fon be ma fon ma i computer di ma ya ordinateur nyen di mo ordinateur di wo to no be ma ya fi ko na ho malea le ordinateur di sita di mo sita di le ke ko ma popo de ko npo aïe adama on naturalisé hallelujah que me fole ka be ma que npo no ale que ntila me parce que ordinateur que npo de kambe hey ma o lolo donc m'do témoignage m'do le matin now m'do abebe témoignage vis-à-vis témoignage en live et moi dollar défiant yo vers mes zereka o défiant o vers mes zereka m'do témoignage on tombe do mo ko me boy va me nous anti ko ma ou défiant ko gbogbo be nyan ti ale ti me le ke ko me le bonami ne mu le wo démagogie na mi o et nous que ye me pole gbogbo me a ye ko me le gbogbo nyabe am ko yin gbogbo antoa gbogbo la pono ye la do pe nous ya di no koko parce que ma ou dollar o de nous ya fion be ma yi ma be prophétiser ma gbene ki ya amedo tobenyi ameko tobenyi amola hoyise yo la jeba do kwedo ye o la be dogo Kristo ke yin wa be ngbedo to fun le Yesu ben tomen eni ndi apo ye ngbale ye ma u dollar ba plombe ya plombe so ya gbe ma vo me afi ke nya gbe ma vo Saint Abraham ameko le coup la yigba ya dia ye plombe mo séjour des morts ke nve kwa me ko coule nous vont me ti ya ko plombe ti ya o plombe so yi et séjour des morts voix ameko ku onye Kristo to ko ho Kristo la ayigba ya ji Kristo so dojo ni no nya be kokko o kuwa o plombe so itepele ke mo yi funwa le funwa eni Saint Abraham tepe sigbere ni bi po ga keme Lazaro kwa obe Lazaro ebe le Abraham ba kon eni funwa yi eduye be yi no po bokro Abraham ba kon tia edu vile eduye be yi ye mve do duame ken po duame a no binye nde pepe ngba na igba ya ji ba ke mo no be no ku la igba ya jangba iduame wa ngba lo gbede odo nde pepe ngba ke mo no la igba ya ji o la ku yo ma be do duame ano no te po enlèvement wa ngba lo gbede odo ke mu do duame a eduame to enya po eduame nya lolo de ntifafa de amesia me ke yo wo po le duame amesia me bon kume le clan amesia me le jijo ma vode me
yo amole les va c'est que la bête de to ville de mais amola no yi anova ple jijo ple lolonde la mome voilà nous quelle spécialité yin pole et douan mais nous quelle po une spécialité que yo plonso le yagbe ma vo mais te peut vous voir n'importe yo. Mais pas on pas Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 2 le ponpo kudo et obé les agbe ma voix mais le ponpo kudo obé et tordé que et josoma obé amen bebe zikpi abe gome e be strato doa me bayi nous ama ou défi on me be quoi tout spécialité que pour les doa me e bena mais pas be et tordé tout fleuve de tout et doa me et traverser doa que bayi. Voilà seulement que nous ne pouvons pas fleuve babé Afrique be wonu seon. Voilà fleuve babé et il est bon ma longueur à mais ne mounye en longueur à ne mia Afrique be wonu se Afrique be Joshua Afrique be wonu sa ne mio. Voilà largeur et là nous quelque chose de 1 à 2 mètres parce que me ebe côté ebe bord à bord du fleuve me le po ebe me le po ebe goto le fond ebe goto mdidion 1 à 20 mètres pour déjà nous qu'est les fleuves à bord comme le fleuve à bord de qui a moule pas ma oube gloire et les sibe imaginer et les sibe ko on a sibe oube dessin animé ni que ma fait so ku ya wa sibe que dessin animé non na e be ba ina et nous les sibe imaginer y image elle est très grandiose mile quoi yebe tona et toajiba ina image a to toajiba ina sigbere ke nenya ke ma defu agomo va image et tona toaji le ke toi et toi be longueur le be le a image la ba yi e bone ya ba yi image bunya la ba yi o image o le nya pona ma le gbegbe yin ma o be gro ade le to toajiba le yi ke nya mu ijua me a depo ye njoba noter nya depo njoba noter do fleuve anu magbete no contempler image opo yin po be amon va le amon nya po le douame funwa et saint d'Abraham donc amesia me kenyi Christo que trop Christo c'est pas peut plebe de la dernière ma so jojo yine ye be nu agbele jojo yin wa me mi ya me ko so jojo yin na bo o be le na agbele katapiti me de popo mu inde ko na do go me po ale ajojo ya be no nu agbebu be ko de popo na do de popo antie ko ba o so jojo yin na bo apo koko yin ba gbe ko ya no tous les jours et ya no de fio be apo de popo e le funu no nya o donc ade mi le bene nya be de popo les coco ni plein d'ATP mais des gbede ka ku la igba ya dia fún won ya no note le wan a no téléphone ke gbo e pin ala ba di le pin aba dia ameko le saint d'Abraham a o kikin wa le ville ke ma o de fioma amo kikin wa o la trofon la igba ya di gbo ame agbe agbo wa be ntinla Christo to wa be ntinla la tro yemi ave dogo Christo la yame yemi ave nos de l'agneau pour 7 ans les TP ke ma ou dira darero le lilipo ya ben godome mille quoi et après 7 ans voilà ben ouwa la igbandia geba me gedonya et la jo ebe et la wonu Christo la doji et nya trop boba ayigbanji abadu e fi opol Christo les épée akpe les kame nene bible ben fefio o le bonami wa donc de asedi ya mle pour so kudo et moi qui peut faire le piame afrique ma ou de fiom les saints d'Abraham afrique ame jojo ko le coup la igbandia afrique o vele note po au bel noter en attendant un enlèvement ma ou ne ba yira mede e New York ki mi le se alo ma ou le gbon na mia lebe non je Christ to so apo de papa so sadu to alo hiye mebe New York me ai gbebe de ke me amegedo o sa wa be de papa du bo yo ba poto le de papa me e no ati bibra gbo be o be jrodo ko me po no ba poto ba le khosi ame a jojo yin be khosi ogba le mi anya te pe be khosi ogba le yin e koko yin be khosi ogba le mi a no vien jrodo ko me po ma wula te yo le ayigba ya ji gare pepe game enu kuku entila ke memele anu tila kuku e o la bo to me no bi o la dro dan po ku vu e won le entila ya le ya enu ati ke le bebe de agbe ma voke ya no mia me ya no ye le bebe la le bebe entila ya mpu anya ni agbe wula to le me jola nene ebele won Christo benti papa ne gba no kwa me de le 23e témoignage ya ji ye samedi ke là-bas et mi la 24 témoignage et matin so wono ne témoignage que o alo nu ko ma u dollar o de ke so fion so ku do gbogbo mo be enyanchi enti a Christo ne gba yira mede ye mi gba son le nu yo me ye nde pepe kalejo a mi ati no jira mi adoko ro ne agbe ma bo a be yi ne Yesu ba enyon ne Yesu mbo wa
tepe que yen po nya po ye fleuve traverser tepe a ye ma obe gloire et le to fleuve abe fleuve agia o nya ke me le funwa ne la modo me olo de ko nya be le fleuve bateau ma gloire ko nya me le contempler le funwa kaka gwen bateau ka do ntina ya me nous on le note pas minto yesube ye toba pe me te pe vo voler te pe magnifique ole et nous anya le fia eku awo egbe nto ya no yo be ma jo la igba ya ji ajijo ke be la ina mare no na miri ya nya ma jijo na mola da se de ke nja na mi samedi prochain e ja we no yin ka ke me be do fun wa re nígbà ji be ma gbo ba ola nígbà ji gbede o ba dola be mu la gbe la igba ji ndo la to be do kor yen me le yesu bo nko me ba do kor ame enwa ya samedi prochain ma na mi ma uni jira mi nya so le nu yo me nya jira mi adoko do nde pepe mu la igba ji o la nya no bi o awe ehun ega eyo patani mauna ware mauna mi po bi pu enta wa bi gba so nya be gbogbo me ba gbe aso sanu do nu yo nti o mauni yira mi ya buta me ko do nu yo maula yo ga le pe ga me lo voi e haji jagon be où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera pour enlever les saints? Où seras-tu en ce jour? Fiko la no ekpen radio. Okupwa ekpen adi no wa. Fiko ja no ma une yira o. A o nyame soso nywea. Alebe ateno agbe ma voix me. Le Christo me kengbe ekpen aladi lo. Le Yesu ben kome. Amen.